Hello mga ka-sunshine, maayong gabi sa tanan. Karon is November 4 o bagyo no sa kanang kuan sa lain nga lugar, especially sa Visayas ug diri sa Mindanao kusog-kusog pud ang hangin karong kanong taknaa. So amping tang tanan og um, pray lang jud ta pod sa Ginoo kay dili nato kontrolado ang hangin, dili nato kontrolado ang mga kalamidad nga maabot sa atong palibot, no. Pero ang ato lang jud diha is ibutang nato ang atong pagsalig nato diha sa Ginoo og uh, naside ko nga lisod kaayo nga dili magpanik jud ta, pero kinanglan mangayo po jud tag wisdom sa Ginoo nga hatagan ta og kanang presence of mind nga para mabuhat nato ang mga butang nga diin pwede natong buhaton kung panahon man ug if ever magkinaunsa. So amping ang tanan mga ka-sunshine, especially sa amo ang mga uh, among mga kaparintihan diha bali sa Cebu nga parte sa Kawit ug ilabi na sa Liloan na daw ko igagaw diha sa Liloan. So amping mo dihang tanan and praying sa inyong protection. God bless everyone. Bye.